ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗୃହସ୍ଥଳୀକୃତ ସତ୍ୟାରିଶନ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ। ଯଦି ପାପ କରିଥାଅ ତେବେ କାତର କଣ୍ଠରେ ତା ପ୍ରକାଶ କର, ଶୀଘ୍ର ହିଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇବ। ସାବଧାନ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ବା ପାପକୁ ଗୋପନ ରଖ ନାହିଁ, ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇ ଅତି ସତ୍ୱର ତୁମକୁ ଅଧପତନର ଚରମକୁ ନେଇଯିବ। ଅନ୍ତରରେ ଯାହା ଗୋପନ କରିବ ତାହା ହିଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीमुख निश्रुत नारीर नीति ओडिया अनुवाद पाठ। जीवन नियंत्रण रे जननी और शैशव शिक्षा पुओ को सत शिक्षा सत शासन रे केबेले उपयुक्त मनुष्य करा जीव नाही जाई पारे ना। माँ जदि ता जीवनर मूल भित्ति गुड़ी को उपयुक्त रूपे अतुट करी विनष्ट करी न दिए